بات چھوڑ دی آپ نے بروک دیا میں دیا بات یہ ہے ٹرانزیکشن دکھاؤ. ہاں وہی میں ادھر آنے لگا دونوں کی طرف آنے لگا. اگر دیکھو سب میں ٹھہر جائے مجھے ذرا سیدھا کر لینے ایک دو معاملہ. اگر اسامہ نے پیسے نہیں کھائے اور جو مجھے پتا ہے اس نے نہیں کھائے اور دھڑلے سے کہہ رہا کہ لا ثبوت یہ کھائے نہ لا ثبوت, اور اسامہ کے پاس سارے ثبوت ہیں, اسامہ سچا ہے ٹھیک ہے, اور سچے کا پتہ چل جاتا ہے جھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے. تم لوگ تو ہیبیچول اور یوزول سسپیکٹس ہو, تم لوگ تو ہیبیچول لائرز ہو ٹھیک ہے, مینیپولیٹرز ہو, فیملی ٹارگیٹر ہو, بلیک میلرز ہو. میں بتا دیتا ہوں اگر اسامہ نے یہ کام نہیں کیا, بابر صاحب 37 شیر آپ کو مارے اسامہ نے آپ کی لائف پر, 37 شیر جس میں سے تقریباً 4 پڑے اسامہ بھائی, اس کو 3 سے 4 اسے پڑے ہیں, 4 پڑے, اور باقی کل ملا کر آلموسٹ $3,000 آپ نے اسامہ کا دینا ہے. اسامہ بھائی آپ نے مائک نہیں کھولنا, ٹھہر جائیں ذرا. بابر صاحب آپ نے کاز کے نام پر, توحید کے نام پر, کہ یہ براڈ توحید کی بات کر رہی ہے, اگر یہ چیز ثابت ہو گئی, اگر اسامہ پہ ثابت ہوگی نا, اسامہ پہ میں بھروں گا سارے کے سارے. آج لکھ کے دیتا ہوں آج میں بھروں گا اسامہ پہ. لیکن اگر آپ پہ ثابت ہو گئی, کاظمی تو بھرے گا؟ کاظمی بھرے گا پیسے بابر کی جگہ؟ تجھے تو پتہ ہے بابر جھوٹ بول رہا, پتہ نا تجھے. اچھا میرا بھائی محمد زاہد بھائی اوپر آنا چاہتے ہیں, میں نیچے بیٹھتا ہوں, میں کام کے لیے تیاری بھی کرنی ہے, تو زاہد بھائی آپ اوپر آ جائیں. ٹھیک ہو گیا عمران بھائی, ٹھیک ہو گیا. تو نے اس کی بہن کو ٹارگٹ کیا ہے, وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا اسامہ کو ہوا کیا. میں تو کل وہ عثمان کی لائف دیکھی, میں تو اسامہ تباہی پھیری ہوئی ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ کریکٹر کا بندہ تھا نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا سوال ہے. کتنے شیئر سینڈ ہوئے جی لائف پہ بابر صاحب کی؟ 37. کس کاز کے لیے لائیو لگاتے تھے بابر صاحب؟ توحید, اسلام. 37 شیئر. ہم نے کوئی سوال نہیں کرنا, یہ جو لوگ جتنے نیچے سن رہے ہیں نا, صرف یہ لوگ بابر سے پوچھیں آپ کو 37 شیئر سینڈ کیے ہیں, آپ کے لائف پہ آئے ہیں, ان کے پیسے کتنے بنتے ہیں اور آپ نے وہ کس کام میں لگائے ہیں, صرف وہ بتا دیں ہمیں. ختم نبوت کے آپ نے کس کام میں وہ پیسے لگائے ہیں, اس کا ہمیں صرف حساب دے دیں بابر صاحب. ہم نہیں پوچھیں گے بابر بھائی, ان لوگوں کو حساب دینا ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں نا. ظاہر بھائی پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ شیر مارے کس نے بابر بھائی, پہلا سوال. کیونکہ بابر بھائی کہتے ہیں انہوں نے مارے, یہ بابر بھائی کے شیر ہے. پھر بابر بھائی ٹرانزیکشن دکھائیں گے کہ بھائی بھی دیکھو ہاں بالکل, ہاں بابر بھائی ٹرانزیکشن دکھائیں کہ انہوں نے وہ پیسے لگائے کہاں پہ, ختم نبوت کے کس کام میں 37 شیروں کے پیسے آپ نے لگائے ہیں بابر بھائی, وہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. اب لوگوں پہ الزام لگانا تو بڑا آسان ہے نا, آپ نے اب بتانا ہے کہ وہ 37 شیروں کے پیسے کہاں ہیں, کس نے کھائے ہیں. اب بابر بھائی کیا کریں گے زاہد بھائی؟ دیکھیں میرے تو یہ تھا نا کہ میں تو بھائی تھا, میری تو فیملی کا پتا تھا کہ اس کا یہ کیا ہے, کہاں رہتا ہے, اس کی فیملی کیا ہے, اس نے خود جو چیزیں بتائی ہیں, تو ہم اس کو جو ہے اس کو یوں ٹارگٹ کر کے گستاخ ثابت کر لیں گے اور یوں کر لیں گے. اسامہ کا کیا کریں گے اب؟ ہم تو ایک بد نسلے کو رو رہے تھے کہ باجی نے غلطی سے اس بد نسلے کو شیر مار دیا جس کو کتا نہیں مارنا چاہیے تھا. بابر تینوں تو 37 پہ وہ بات نہیں کرنی, وہ باجی والی بات نہیں کرنی, چھوڑے بولا میں. ٹھیک ہے, اب آپ خود سوچے نا, وہ بڑی پیاری بات مجھے لگی کہ 37 شیئر کے پیسے مسٹر پتلو کے پاس گئے ہیں جی. آپ نے تو بلی نہیں ماری کسی کو, بات تو غلط بات ہے نا. آپ اگر دیکھیں میں بھی حسن ظن رکھتا ہوں, میں بھروں گا, آپ ثابت کرنا.
मैं भरूंगा भाई, आप साबित करना। लेकिन अगर उसामा ने साबित कर दी है, पहली बात तो यह है कि आप प्रूफ ही नहीं होगा आपके पास। उसामा तो दिखा देगा बैंक की रसीदें, उसामा के पास तो मारने की वीडियोस हैं, हाय 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 हाय, गवाह मौजूद है। आपके पास बने कितने कितने हजार है जी, कितने हजार बन गए आपके पास डॉलर 37 शेयरों के? चले बाकी आपको होस्ट वाले मिले होंगे ना, होस्ट वाले मिले होंगे, किधर गए भाई वो? हम ये भी नहीं कहते जी कस्बे में किस काम पे लगाए, ये तो पहले तो पैंदी सट्टे ये पता चले ये मारे किसने है। ये मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन ये है कि ये तो पता चले पूरी दुनिया को फुद्दू बनाया है, मैनू भी बनाया कि मारे किसने। शेर मारे खत्म नबूवत के लिए थे, किस मकसद? खत्म नबूवत जी, उसामा जो है वो कॉज के साथ कमिटेड था। नहीं भाई, उसामा कॉज के साथ कमिटेड था। उसामा ने तो अपनी, वो कहते हैं ना, उसने तो अपनी कश्तियां जला दी। उसने तो खुल के बताया कि मैं तो कादियानी को शेयर मारता रहा हूं, मैं तो गिफ्टिंग करता रहा हूं मिलियन मिलियन की। उसने कहा मेरा पैसा। यार इसका जवाब मैं दे देता हूँ, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। शिकर भाई, आमिर नज़ीर भाई की ब्राड पे होती थी गिफ्टिंग, ठीक है, उन्होंने पहले वो गिफ्टिंग कन्वर्ट करके लोगों को सेंड भी की है। उसके बाद उन्होंने कहा भाई मैं किसी ने एक कोइन नहीं मारना, ये जितने भी मुझे किसी ने मार दिए हैं ना, मैं ज़िया रसूल के मदरसे के लिए वो पैसे दूंगा। उन्होंने अपनी जेब से दिए हों, अल्लाह उनको जज़ा दे, लेकिन वो उन्होंने कहा भाई गिफ्टिंग वाले पैसे जेड़े ने मैनू जिन्हें भी किसी ने एक पुल भी मारना है ना, वो ज़िया रसूल के मदरसे के नाम है। तो बाबर साहब को भी चाहिए ना, खैरत खाएं, खत्म नबूवत के नाम ते शेयर पे ने। हाँ, 3 लाख और 3,000 डॉलर तकरीबन, या कितने पाकिस्तानी 8-9 लाख बन गया। 8-9 लाख। पिछले दौर च 10 लाख दी टूडी आई नहीं थी गड्डी। हिदायत पे याद है तुहानू दौर? टूडी होंदी थी, टूडी आई नहीं 10 लाख दी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ਅਸੀਂ भी पुराने हैं थोड़े जे। 8-9 लाख पाकिस्तानी। यार सामा पे इल्जाम लगा दिया यार, है। वालेकुम अस्सलाम बहन। तो अब आपका हक बनता है, तमाम मुसलमानों का हक बनता है कि देखें एक शरीफ इंसान, एक मासूम इंसान, उसके ऊपर एक बंदे ने पैसों का इल्जाम लगाया, बहुत बड़ा इल्जाम है। वो बंदा कहता है कि भाई सबूत लगाओ, मैं हाजिर हूं। नहीं भाई, मैं बताता हूँ आपको बात, पता क्या, सारा कुछ जो था ना वो ये बातें थी नहीं ना, ये सवाल था ही नहीं। सवाल तब पैदा हुआ है जब जिस बंदे ने तुम्हें वो पैसे, तुम ब्राड लगा के बैठे हो, तुम्हें उसने सेंड किया, तुम उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इसने खत्म नबूवत के नाम पे पैसे खाए हैं। तो फिर उसका भी तो हक बनता है ना, पुत्र मैं तेन इन्ने सेंड कीते सी, तू खत्म नबूवत के नाम की ब्राड चलाता से उदों, तू दस जेडे मैं तेन मारे सी वो कित्थे कीते नहीं, पैसे कित्थे नहीं। सवाल तो ये है। नहीं भाई, इतनी सी बात है भाइयों। तो बाकी भाई मुझे तो बना लिया बाबर भाई गुस्ताख, कादियानी, सहूलतकार है जी। बाकिया नु बना लिया झोली ड्राइवर, शख्सियत परस्ती, और की सी जी, एडी कल्ट, शख्सियत परस्ती, सहूलतकार, और की चक्कर है, और की होता है, चल जो भी सी। लेकिन ਇਹਦਾ सबूत देना सी, ਇਹ सबूत लाजमी, इस तो अगे गल नहीं जानी। उस मुंडे नाल ज्यादती है, तुसी ਉਹਦੀ सिस्टर ਨੂੰ टारगेट ਕੀਤਾ, क्यों भाई, क्यों किया यार? इजाजत यार, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं ऑफिशियली एडी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, ठीक है जी, मुर्शिद भाई के लाइव से, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं जनाब साहिल खान साहब और नाइट राइडर साहब, प्लीज इजाजत दें इनको, ताकि ये आपकी इजाजत से जवाब दे इस चीज का, या फिर आप जवाब दे दे। क्या आप तो नहीं सपोर्ट कर रहे इनको इस काम के अंदर? या आप जवाब दे। पैसों का इल्जाम लगा है खत्म नबूवत की बजाय पे। अस्सलाम वालेकुम। वाह, जाद भाई किधर है आप? उतर गए नीचे? जी सर। अच्छा, नहीं, वो पूछना ये था ना कि अगर तो पैसे आपने उसको खत्म नबूवत के लिए दिए फिर तो आपका मुतालबा बनता है, अगर आपने उसकी जाती काविश पर उसको गिफ्टिंग किया तो इसको खत्म नबूवत से ना जोड़ें, फिर के बाद में आपके हमने इस काम के लिए नहीं भाई, चक्कर पता की बड़े, मैं तो दस देना की ड्रॉप हो गए।
जी सीकर भाई। अच्छा ड्रॉप हो गया, कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूं, इसने नहीं जोड़े, नहीं ड्रॉप नहीं उसने हुए, मैंने जोड़े। ड्रॉप किया है सीकर भाई। किसको? नहीं नहीं ले, कर ले, वो मैं समझ गया उनकी, कोई नहीं, आप कर ले, नहीं फायदा नहीं है सीकर भाई, वो जो चीज वो लेके चल रहे हैं वो डाइवर्ट है, चलो कोई, हमारा मैं ये वैसे मसला नहीं है। मैं बता देता हूँ, वो बात समझे नहीं है, बात उनकी वो जी एक तरह वो से समझे है, नहीं है जी। वो समझे नहीं है बात, वो उनको समझ आ रही। देखिए बात इतनी है कि यहाँ पर जो बात हो रही है, उसने कहा है खत्म नबूवत के नाम पर इसने कादियानियों को वो करने के लिए कि जनाब हमने इनको वो करना है, पैसे खाए, उस पर इल्जाम लगा कि इसने खत्म नबूवत के नाम पे खाए हैं पैसे, और उसको शेरों का हिसाब मांगा गया उससे। क्यों भाई, वजह? अब वो कह रहा है आओ लो मेरे से साहब, आ जाओ बैठ जाओ, वन ऑन वन करो, आ जाओ, और ना करो सीधी दिखा दो। सीकर भाई इजाजत हो तो। जी जी इमरान भाई। सीकर भाई मैं सोच रहा था, ये सहूलतकारी बोलते हैं, हम सहूलतकार बने हुए हैं कादियानियों के। जरा देखिए एक बात सोचें कि हम सब भाइयों में से सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है, एक काम करने का अंदाज है, एक अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है इसमें। लेकिन जो उसामा भाई की है, कसम खुदा की, मैं क्या कहूँ, मेरे सामने बैठा हुआ कहना नहीं चाहता, लेकिन दिल में बैठा हुआ है ये बंदा। और यार सबसे यंग है भाई, अपनी मेहनत कर रहा है, जो young है। जोड़ ये निकालते हैं सीकर भाई, हम में से कोई और निकालता है? नहीं, और माशाल्लाह देख लें, कोई भी बंदा जो है ना, कोई भी बंदा टिकटॉक के ऊपर कोई भी इस तरीके से नहीं करता, माशाल्लाह सभी रिस्पेक्ट ही करते हैं। तो उसामा भाई को टारगेट करके निकालने की वजह क्या है कि ये काम हाशिया कर और हवाले ना? तो सहूलतकार कौन बना फिर मुर्शिद भाई? खुद ही ये बन रहे हैं, और क्या कादियानियों का सहूलतकार फिर कौन बन रहा है? इमरान भाई ये तो एक साइड पे रख दें, जब से इन लोगों ने ये चीज शुरू की है, किसके कॉज के ऊपर फर्क पड़ रहा है, उससे पहले तो हमारी गाड़ियां चल रही थी ना सभी में। बस सोचने वाला सोचे, कसम से इतना क्रिस्टल क्लियर है ना सब कुछ, कि जो जोली ड्राइवर बोलते हैं वो खुद है, सहूलतकार वो खुद कर रहे हैं, हर वो गंदा काम जो दूसरे पे थोपते हैं ये खुद कर रहे हैं। इमरान भाई मैं आपको एक साइकी बताऊं, मैं आपको एक साइकी बताता हूं और आप जरा नोट करिएगा, ठीक है, गौर करिएगा जरा इस बात पे। इमरान भाई एक तरीका होता है जिसके ऊपर मतलब आपको अगर मैं कहूं इमरान ने मेरे पैसे चुके ने, इमरान ने मेरे पैसे चुके ने, ठीक, अब आप हक पे हैं, बल्कि हो सकता है आपने को मैंने पैसे दियो और आपने उधार लियो और आपने मुझे उधार वापस कर दियो, ठीक है, अब मेरे पास आ गए, आप कह रहे यार ये देख मैंने तुझे दिए 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 पैसे वापस, मैं को ना तूने मुझे पैसे दे दिए। अब आप होंगे अनख वाले, आप होंगे करैक्टर वाले ना, आप कहेंगे यार को 500 दी औकात है, आप कहेंगे यार को 500 दी नहीं भाई, माजरत कबूल करो। और मुर्शिद भाई जरा ये साडे भाई जड़े ने होर तो मैं भी ना दी मैनू भी नहीं करन देंदे, लेकिन नहीं भाई माजरत, मैं माजरत करना, मेरी नहीं सीकर भाई माजरत वो इसीलिए मैसेज लिखने लगा था कि आपसे मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त जो हम लोग जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो हमारी टोटल डाइवर्ट हो जानी थी, तो सिर्फ ये वजह, आप रिस्पेक्टेड हैं, तो ये मैं भी अबू बकर मीर को ही भाई को मैसेज करने लगा था उनसे माजरत करने के लिए, बस गन्नी बड़े भाई है, बड़े भाई है, नहीं बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए अबू बकर मीर भाई को जो है ना वो माजरत करने लगा था नईम अवान भाई के साथ ही, तो हम डाइवर्ट नहीं हो गया, कंफ्यूजन में वो हो जाता है, हो गया, माजरत कबूल करें, माजरत की। अच्छा मैं ये कह रहा हूं इमरान भाई तुसी कहोगे यार की 500 की औकात है, एल है, एल है, एल है, होर ले ला, होर चाहिए होर ले ला, कहेंगे ना आप? यकीन माने सीकर भाई, कसम खुदा की कर चुका हूं ये चाह रहे मुसामा से, कसामा के एला शेर यार, एल एल एप ओ फड़ो जाके एलो एलो ओम ओम एलो, मैं तो नहीं एलो फड़ो, एलो 10 लो, कितने चाहिए और 20 लेने एलो। ये वही बात आ गई कि प्यार से कहते हैं एडी का,
اور اس کو ویسے پیار سے کہہ دیتے, اس کو تو ہم منتے کر کے ڈک رہے ہوتے. فاؤنڈر تھے, کو فاؤنڈر صاحب, کو فاؤنڈر. اس کی آئی ڈی میں انٹر ہوتے دیکھتا تھا نا وہ والی, جب مجھے پتا چل گیا کہ یہ ہے, میں ساتھ ہی اس کو میسج کرتا تھا, نو, لمبا سارا نو لکھتا تھا کہ خبردار, پہلے میں کر دیتا تھا اس کو کہ یہ کام نہیں کرنا. یار کیا تم لوگ ہو یار. باقی تو ابھی کئی باتیں میں نے روک لی ہیں, ہوتے ڈنڈا پیر صاحب بیٹھن گے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم چاہتے ہیں پتہ ضرور چلے. اور اب دیکھیے گا ابھی ہو سکتا ہے, اور کس کس کی پتہ ہے یار, کاظمی اور بابر کو, آصف بھائی کی فیملی کو کر لیا ٹارگٹ, آصف بھائی کی فیملی کو ٹارگٹ کر لیا, آصف بھائی پہ زنا کا الزام لگا دیا. خیر اللہ معاف کرے, باتیں بڑی ہیں, وہ کریں گے انشاءاللہ. آصف بھائی کی فیملی کو ٹارگٹ کر لیا, اسامہ کی فیملی کو نام لے لیا, مطلب جس کا جو پتا تھا. اب میں جس کا علم ہے, جس کا علم نہیں ہے تو وہ فارغ ہے وہاں سے. وہ چولی ڈرائیور ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا, وہ تو ٹھیک ہے. آصف بھائی کے اوپر انہوں نے گھنونا قسم کا مطلب الزام ان کو ٹارگٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسامہ کا حل کو اس کو ہٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ڈنڈا پیر کے بارے میں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈنڈا پیر صاحب ویسے ہی آن اینڈ آف تھے, یا ہلکا پھلکا, اللہ نہ کرے کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ مارے. مجھے تو کر ہی دیا نا اسلام کے نام پہ. ٹھیک ہے, فیملی ٹارگٹرز نے, تو ہو سکتا ہے مزید کوئی چیز جو ہے کل کو دوبارہ کوئی لیک ہو. میں تو اس کی میں اوکے ہو گیا مرشد بھائی, میں تو اس کے لیے اوکے ہوں, میں پہلے بھی اوکے تھا, لیکن ہم پتہ چاہتے کیا تھے, ایک دفعہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے, یہ کر لیں جو کرنا ہے, دیکھیں تو صحیح. میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کون بھائی اور بہن ہے اور کون نہیں ہے, ایک بار دیکھیں تو صحیح طرح کون آتا ہے اس پروپیگنڈا میں, کون نہیں آتا, لگے تو صحیح پتا. وہ کہتے ہیں نا کہ یار دیکھو پھر محاورہ آ گیا, جدوں تک بلیک سوان چلے نا, میں پھر کہہ دینا, وہ کہتے ہیں مرشد بھائی, when shit hits the fan, some people run and some people stay. ٹھیک ہے جی, پتا چل جاتا ہے نا. ہاں لیکن جڑے نسدے نہیں سیکر بھائی, یہ بھی دس دیو, وہ کھلو کے فیس کر دینے, پھر آ جا سامنے بتا. جڑے نس جاندے نے. السلام علیکم سیکر بھائی. وعلیکم السلام. آگے جو ساڈے گجر بھائی. وعلیکم السلام بھائی, کیا چل ہے؟ میرا تھوڑا گلا خراب سی, کوئی نہیں. اچھا پہلی باری میں یقین کرو, میں ویسے کہاں گا اللہ صحت دے, لیکن ایک کام ساڈے واسطے تھوڑا جہا بہتری والے مینوں لگ رہا ہے کہ تہاڈا گلا تھوڑا جہا, ہاں یہ بھی وکری مشین ہے. مطلب اتنے لیکچر چل رہا ہے اخلاقیات, تو گجر صاحب مائک کھول کے تھا, چل ہلو یار گجر صاحب چلو کرو. نہیں سیکر بھائی, میں صرف اتنی گل کرنی سی. اسامہ بھائی نے کبھی, میں نے کل بھی سنا ہے, آج بھی سنا ہے, اور میں نیچے میسج بھی دے دوں, اسامہ بھائی نے نہ گفٹنگ واپس مانگی ہے, نہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کدھر یوز کی ہے. کلیئر اینڈ کٹ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے پہ الزام لگایا, اس کا ثبوت, اور کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. اسامہ بھائی نے کہا میں نے اپنی خوشی سے کی ہے, اور مجھے اس پہ مجھے پتا ہے میں نے کیسے کی. اسامہ نے واپس نہیں مانگا, لیکن ہمارا تو اتنا سا حق بنتا ہے نا, وہ دیکھے وہ تو کہے گا نہیں, اس بندے نے تو کہنا بھی نہیں یار. اس کے لیے کیا اس نے وار دیے, وہ وار دی اس نے, جس کام کے لیے کر دیتے کر دی, لائف بنانے کے لیے, کاز کے لیے, جو بھی اس کا دل تھا اس نے کر دیا, اپنی خوشی سے کر دیا اس نے. باقی وہ جب اسامہ کے سامنے جب کوئی بیٹھے گا تو اسامہ یہ بھی بتا دے گا, یہ بھی اسامہ بتا دے گا کہ جب میں گجر صاحب ایک غلطی تو سو جی بلکہ نہیں رہنے, یہ اسامہ کا ہی, اسامہ کرے گا, میں نہیں وہ کرتا. اسامہ کی بات اسامہ بتائے گا, پتا مجھے سب ہے گجر بھائی, یقین کرو. جس دن ہے نا کہ اجازت گروپ تے کاظمی صاحب جو کہتے ہیں سیکر بھائی آپ کی میں 8 سے 11 کے بیچ کی چیٹ آپ اجازت دیتے, میں کہہ تو پہلے منگی سی اجازت میرے کو, آڈیو لیکر سے اجازت لی سی, کھول دے بھائی سارا. میں تو اجازت کا انتظار کر رہا ہوں. میں بتا دوں, شارپ شوٹر بھائی آئے ہوئے ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے. آپ برائے مہربانی بابر بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہی ہے, ان سے جا کے نا پروو لے آئے کہ اسامہ نے ختم نبوت کے نام پہ پیسے کھائے ہیں. پروو لے کر آنا ہے, ٹرانزیکشن میرے نام پہ, میرے ایڈریس پہ پروو ہونا چاہیے ٹرانزیکشن کا.
वो गवाह लेकर आए, क्योंकि उन्होंने कहा मुसलमानों के ग्रोहों से, ये लफ्ज इस्तेमाल हुए है। वो पानी में आपको पता है ना मदानी जमा नहीं का चाहिए। सीखा है, उसामा भाई पानी में मदानी नहीं चाहिए। पानी में नहीं हाँ। चाहिए। प्रूव स्ट्रेट हाँ। अप। सीधी मैं प्रूफ दिखाऊंगा अपने बैंक अकाउंट से मैंने कितना उड़ाया है टिकटॉक पर, वो भी इस कॉज पे, ठीक है। और दिखाना भाई अभी नहीं, अभी कार्ड्स आप रोक ले। कभी नहीं, मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नीडो भाई, आप बैठे हुए थे कल परसों, मैंने आपको देखा, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे पूछे ताकि आपको पता चले, क्योंकि आप तो सबको एक्सपोज करते हैं, आपको भी पता चले कि अगर कोई मुसलमान पे झूठ बोले, खत्मे नबूवत के इस पाक मकसद को यूज करके बोले कि जी खत्मे नबूवत के नाम पे पैसे खाए हैं, तो जो अहमदी पिटते रहते हैं कि जी लोग जमा करते हैं खत्मे नबूवत के नाम पे पैसे और खा देते हैं, उनकी बात तो सच होगी फिर। तो ये तो आप उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक लगाया इल्जाम, उन्होंने पढ़ी है अल्लाह, उन्होंने उठाई है अल्लाह पाक की कसम, उन्होंने कहा मैं अपने बाप का नहीं, अगर मैं प्रूव ना लगाऊं। अब तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं, प्रूव लगाए। उन्होंने एक मुंह मांगी मौत का लफ्ज यूज किया था शाह जी ने और बाबर ने, किसके लिए? उस्मान भाई के लिए। इन्होंने, चले ठीक है, उधर साहिल भाई की ब्रॉड नहीं थी, बाबर भाई की अपनी ब्रॉड थी, मैं आपको भेज चले दूंगा, जो भी थी यार, जो भी थी, मकसद ठीक वो है। थी। हाँ, मकसद ठीक हो गया। तो अब उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया, पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चल गया, मैंने खुद सुनी अल्फाज, और अल्लाह भला करे कि उन्होंने मुंह मोंगी मौत मांगी थी एक के लिए, तो यकीन माने उन्होंने लड़कारा और मैं आ गया, मैं सामने बैठा हुआ, वो मुझे अलाउ कर दे कि मैं प्रूव कर सकूं पूरा केस, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए मुझे बाबर भाई की कुछ प्राइवेट चीजें सामने लानी पड़ेगी, पर्सनल लाइफ नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं, लेकिन इट विल बी रिलेटेड टू द गिफ्टिंग, इट विल बी रिलेटेड टू द वन स्पेसिफिक केस ऑफ अनबायस्ड, ठीक है। थोड़े ना उसामा भाई, अभी रुक जाए, बात सुने। वैसे बता दूं, इतनी एक चीज डिटेल तो में क्या जाना है, रुक जाए, माना he करें। knows I ओके ओके ओके। एक तो ये बात थी, उसामा भाई, तमाम मुसलमानों का फर्ज है, तमाम मुसलमानों का, कि अगर एक बंदा देखे, हमारे पे भी फर्ज है उसामा भाई, हम पे फर्ज है कि हम उसामा से पूछे, उसामा भाई वेयर इज द एविडेंस, हमारा फर्ज है। मैं यकीन करें अपने इस भाई पे इतना यकीन करता हूँ अल्लाह के बाद कि मैं इससे नहीं पूछूंगा। नहीं देखे इससे मेरे भाई के पास है। इमरान भाई, बात ये पता क्या है, देखे हमारा यकीन है एविडेंस की बेस पे, बिल्कुल हमारा एविडेंस है ना, हम जानते हैं, हमने एविडेंस देखा हुआ है, और हमें पता है अगर उसामा प्रूफ नहीं देगा, हम उसामा के खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, अगर जो इल्जाम लगा रहा है वो प्रूफ नहीं दे रहा, तो मुसलमानों का हक बनता है कि उससे जवाब तलब करेंगे, भाई आप माफी मांग और कह कि तू कज़्ज़ाब है, तूने लांछन लगाया झूठा, तूने इफ्तरा किया। और सीकर भाई एक हो तो तब ना देखे, मैं अभी अपनी बात करता हूँ, उसामा भाई तो मेरी बहुत दूर की बात है, मुझे मेरा कहता रहता है कि इस इमरान ने मेरा नंबर बाहर दिया, और मैं इसे आज कैटेगोरिकली कहता हूँ, और ऑन द रिकॉर्ड, आपको मैंने फोन नहीं था किया, आपने मुझे किया था बाबर साहब, आपका नंबर आया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना मैंने वो सेव किया नंबर, ना किसी को दिया। आपका नंबर जिसने भी अगर आगे दिया है, उस पे अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत, उसकी आने वाली आल औलाद पे लानत, अगर मैंने किसी को नंबर आपका दिया है। लेकिन तहकीक के बगैर अगर आप मेरे पे बैठ के ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर आप पे वही है जो झूठ बोलने वाले पे या किसी का नंबर देने वाले पे है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? भाई जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? नीडो भाई एक मिनट, बहस मुबाहिसा नहीं है, ठीक है, हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जो शेर 37 मारे गए थे बाबर की ब्रॉड के ऊपर, वो किसने मारे, ठीक है, और हमारा कोई सवाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना हम बहस करना चाहते हैं। तो मैं माजरत चाहता हूँ जिसने भी आपको पिक किया है, क्योंकि हम लोग कॉल नहीं ले रहे हैं, तो मैं माजरत चाहता हूँ। उसामा से बात नहीं, नीटू नहीं हो भाई बात सकती, कुछ नहीं होगी, नहीं हो आपने सकती सवाल नहीं। सुन लिया, एक मिनट आपको सवाल सुना दिए, बस यही सवाल है। जी, मैं जज़ाकल्लाह माजरत नीटू चाहता हूँ भाई। जिस बंदे ने भी ओ आपको भाई, पिक मैं किया नाई है, तो नहीं
यार प्लीज पिक नहीं करना है यार किसी ने। यार पता नहीं किस भाई ने किया है, मैंने भाई को माजरत भी कर ली थी, नहीं कर सकते यार नहीं शौक, यकीन मानो नहीं शौक हमें इस चीजों का कि हम लोग यहाँ पे बैठ यार के ना यार तो हम सीधी सी लोगों ने बात है, वो करना या तो नहीं लो करना। तो बात सुनो वरना मत लो, ये गलत हाँ बात है। प्लीज नहीं बिल्कुल छोड़ो, ऐसा अभी है। नहीं करना है, कोई बंदा पिक नहीं यार अपना शार्प शूटर यार, सॉरी यार, लेकिन सवाल बड़ा सिंपल सा है, कंपाउंडेड क्वेश्चन है। बाबर भाई की लाइफ पे किसने शेर मारे? यार मैंने बता दिया ना, माजरत होगी नीडो भाई, आप सवाल नोट करें प्लीज, ठीक है? तीन 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 सवाल है, बाबर भाई की लाइफ पे उसामा शेर भाई किसने एक मारे? मिनट, उसामा भाई एक मिनट नीडो भाई, इस ब्रॉड के ऊपर जो है ना जरा हम लोग डिफरेंट से चलते हैं, ठीक है ना? मैं यहाँ पे बहस करता हूँ ना, ही मेरे को ये चिक चिक की आदत है, ना ही मैं सुनता हूँ, ठीक है ना ही मेरे को इन चीजों का शौक है। तो इसीलिए आपको जो है ना मैंने आगे